Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. Today we are going to do translation from the book of 8th class, chapter number 1, Tolerance of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Here are some questions related to this text. Do you know the meaning of tolerance? Yes, it means to tolerate. It means to tolerate the behavior of others that you do not like. And the second question, can you recall an incident of tolerance from the life of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yes, there are so many examples. We can quote any example from the life of the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. I am going to tell you an example. Once the Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam was sleeping under a tree, a disbeliever intended to murder him. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam woke up. He was horrified and his sword fell down from his hand. The Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam held the sword. He forgave him. You can quote any other example also according to your own choice, according to your own learning. So let's start the translation. Tolerance means to bear pain or hardship with patience. Here the word tolerance means burdbari, tahammul, अफवा दरगुजर. बुर्दबारी का मतलब है तकलीफ या दुख को सब्र के साथ बर्दाश्त करना. इट ऑल्सो मीन्स टू बियर थिंग्स यू डू नॉट लाइक. इसका ये भी मतलब है उन चीज़ों को पसंद करना जो आप पसंद नहीं करते. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू टेक रिवेंज. मिसाल के तौर पर जब आप बदला लेने की हालत में होते हैं. हियर द वर्ड रिवेंज मीन बदला लेना, इंतकाम लेना. जब आप इंतकाम लेने की हालत में होते हैं बट यू डू नॉट डू सो, लेकिन आप ऐसा नहीं करते, यू आर डिस्प्लेइंग टॉलरेंस, आप बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे होते हैं. द ग्रेटेस्ट टॉलरेंस वॉज प्रैक्टिस बाय आवर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अजीम तरीन बुर्दबारी का मुजाहरा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अ मॉडल ऑफ टॉलरेंस. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दबारी का एक नमूना है. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर विश्ड इल फॉर एनीवन. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा ना चाहा. हज़रत आयशा सेड दैट रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर टुक रिवेंज अपॉन एनीवन. हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से बदला ना लिया. अबू सुफियान वॉज द वर्स्ट एनिमी ऑफ इस्लाम बिफोर ही बिकेम अ मुस्लिम. मुसलमान होने से पहले अबू सुफियान इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था. वर्स्ट मीन्स बदतरीन, बहुत बुरा होना. एट द कंक्वेस्ट ऑफ मक्का, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट ओनली फॉरगिव हिम. फतह मक्का पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ उसे माफ़ कर दिया बट ऑल्सो ऑनर्ड हिम बाय डिक्लेयरिंग एमनेस्टी फॉर दोज हु टुक रिफ्यूज इन हिज हाउस. बल्कि जिन्होंने उसके घर में पनाह ली उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करके उसकी इज़्ज़त अफजाई भी की. When the Rasul sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग के लिए ताइफ गए, the people there threw stones at him. वहाँ पर मौजूद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम asked the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम on the occasion of trial. हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस आजमाइश के मौका पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पीक इफ़ यू सो विश. ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए, इफ़ यू सो विश, अगर आपकी ख्वाहिश हो, आई विल डिस्ट्रॉय देम, तो मैं अगर आपकी ख्वाहिश हो मैं इन्हें तबाह व बर्बाद कर दूँ. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ओ ग्रेशियस एंड मर्सीफुल अल्लाह, ए रहीम और करीम परवरदिगार, शो देम द राइट पाथ, इन्हें सीधा रास्ता दिखा. फॉर दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. दे डू नॉट रिकग्नाइज मी, वो मुझे नहीं पहचानते हैं. दे डू नॉट नो आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द रसूल ऑफ अल्लाह, वो नहीं जानते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ. मेक इट नोन टू देम आई एम देयर ग्रेट वेल विशर, उन्हें ये शऊर दे कि मैं उनका अजीम खैर ख्वाह हूँ. We should follow the teachings of our Rasul sallallahu alaihi wasallam.
ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. We learn from his life how much tolerance he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practiced. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ نے کس قدر بردباری کا مظاہرہ کیا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم showed great tolerance throughout his life. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even prayed for his enemies and for those who troubled him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی. Here the word troubled mean تکلیف پہنچانا, دکھ دینا. In his last address, the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, اپنے آخری خطبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. خون ریزی کا بدلہ جیسا کہ اسلام سے قبل جاہلیت کے دنوں میں رواج تھا, ممنوع قرار دیا جاتا ہے. Here the word custom mean رواج, دستور, and forbidden mean not allowed, ممنوع قرار دینا. I forgive those who murdered my cousin ابن ربیہ, میں انہیں معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے چچا زاد ابن ربیہ کا قتل کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ said, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم I served the رسول of Allah for 10 years. میں نے اللہ کے رسول کی 10 سال تک خدمت کی. By Allah, He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never objected to anything I said or did. اللہ کی قسم, جو کچھ میں نے کہا یا کیا اس پر انہوں نے کبھی اعتراض نہ کیا. Now the last paragraph. We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری کی عمدہ مثالوں کی پیروی کرنی چاہیے. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. معاشرے میں پھیلتا ہوا بگاڑ اور لڑائی جھگڑا بردباری کی کمی کی وجہ سے عام ہوئے ہیں. This menace can only be cured by following the noble example set by our beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس رجحان پر ہم اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ اعلیٰ مثالوں کی پیروی کر کے قابو پا سکتے ہیں. I hope it is clear to you. Now we are going to learn the question answer related to this chapter. So the first question, have you ever shown tolerance practically? You can quote any example from your own life where you have shown tolerance. And the second question, what do you understand by the word amnesty? Here the word amnesty means general pardon, especially for those who have committed any political or religious crime. Third question, who went to Taif to preach Islam? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam went to Taif to preach Islam. How long did Hazrat Ans bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu serve the Rasul? Hazrat Ans bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu served the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Always keep it in your mind before answering any question in which tense the question is given to you. As we can see, here the question is given in past indefinite tense, so it is necessary for you to answer in the same tense. I hope this chapter is clear to you. Okay, Allah Hafiz.